ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲਦੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਫਜ਼ੂਲ। تو جڑے جلدی کام کرنے والے نے وہ سانوں چاہیے کہ جلدی کر لیے تاکہ نقصان تو بچ جائیے، اور جڑے کام آرام نال کرنے والے نے وہ سانوں آرام نال کرنے چاہیے نے، اور جڑے کام فضول نے انہاں کاماں تو سانوں بچنا چاہیے۔ اور بہت زیادہ بندے کام ہوندے نے، مختلف قسم کے کام ہوندے نے، کوئی کام ختم نہیں ہوندے، اور کچھ کام آسان ہوندے نے اور کچھ کام مشکل ہوندے نے۔ اور بعد کا یہ ذہن ہوتا ہے کہ جڑے آسان کام نے اور جڑے آسانی کے نال ہوندے نے وہ تو بندہ کر لینا ہے، اور جڑے مشکل نے وہ ذہن نہیں بنتا اور بندہ چھڈ دیتا ہے۔ حالانکہ دیکھو جو بھی کام کرنا ہے، اسی جو بھی کام کرنا ہے سانوں چاہیے کہ اس ذہن کے نال سوچیے کہ ایک مسجد کا کام ہے یا گھر کا کام ہے یا باہر دکان کا کام ہے، جو بھی کام کرنا ہے تو اسی اس ذہن کے مطابق سوچاں گے کہ اچھے انداز دے نال، اچھے طریقے دے نال، احسن انداز نال اسی کس طرح کام کرانگے، بھاویں آسان ہے بھاویں مشکل ہے، لیکن یہ کہ اسی ایک اصول دے مطابق، طریقے دے مطابق سوچ سمجھ کے کام کرانگے تو وہ ساڈے واسطے آسانی ہوئے گی اور وہ کام بھی اچھا ہوئے گا، اور کام دے اندر اسی غلطیاں بھی کم کرانگے۔ دیکھو اگر کوئی جلدی والا کام ہے تو بندے نوں چاہیے جلدی کرنے والا کڑا کام ہے انسان نوں چاہیے کہ وہ جلدی کر لے تاکہ کوئی نقصان دا باعث نہ بن جائے، کیونکہ ایک جلدی کام کرنے والے ہوندے نے وہ اگر بندہ تاخیر اس کے اندر کر دے تو وہ نقصان اٹھاتا ہے۔ اسی طرح جڑے آرام نال کام کرنے والے نے، کوئی بھی کام ہوئے ہر انسان کی فطرت ہے، بندہ کوئی کام کرتا وہ چاہنا کہ میں زیادہ سے زیادہ کراں، کوئی فیکٹری کام کرتا وہ کہتا میں جناب تنخواہ جنی ہے وہ میں چاہنا کہ اوور ٹائم لگا کے تو تنخواہ بڑھا لواں، ہر ایک کی یہ سوچ ہوتی ہے۔ اور جس طرح کوئی اور کام اٹھان والا کام ہے تو بندہ کہتا ہے کہ جناب کتنے میں 30 کلو وزن اٹھانا ہے میں پورا من اٹھا کے لا جانا تاکہ میرا وقت بھی بچ جائے اور جلدی کام ہو جائے۔ تو یہ بندے کی فطرت ہے کہ میں کہڑا بھی کام کراں جلدی تو جلدی کراں، ٹھیک ہے، لیکن یہ کچھ کام جلدی کرنے والے ہوندے نے وہ بندہ جلدی کر لے، اور کچھ کام ہوندے نے آرام نال کرنے والے اس دے اندر جلدی نہ کرے، اگر جلدی کرے گا آرام والے کام دے اندر جلدی کرے گا تو نقصان ہو سکتا ہے۔ تو سانوں چاہیے کہ ایک آسان کام ہوئے یا دشواری والا ہوئے تو سانوں چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کام اسی کرتے رہیے، اور بالکل جڑا فارغ بیٹھتا ہے جڑا کام نہیں کرتا وہ اس کی قدر نہیں کی جاتی، اس معاشرے کے اندر اس کی قدر نہیں، گھر والے بھی اس کی قدر نہیں کرتے۔ تو ہر انسان کا یہ ذہن ہونا چاہیے کہ فارغ نہ رہے، کچھ نہ کچھ کام کرتا رہے، بھاویں گھر ہے یا بازار ہے یا مسجد ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہ نہ سمجھے کہ جناب میں اپنا کام کرنا بس کسی اور کا کام نہیں کرنا، اور بندے نوں چاہیے کہ اپنا بھی کام کرے اور جتنا ہو سکے ٹائم ہوئے آسانی ہوئے نا تو بندہ دوسرے نے بھی کام کرے تاکہ اس نوں اس کام کرن دا اجر و ثواب ملے، کیونکہ دوسرے کے کام آنا بھی اجر و ثواب ہے اور ثواب کا کام اچھا ہے۔ اور کچھ افراد ہیں نے جو میرے شاگرد نے وہ انہاں دی عادت میں تانوں دسنا وا کہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ حالانکہ وہ مقام بعد اوقات انہاں نوں دسیا نہیں ہوندا وہ خود بخود کام کرنا شروع کر دیندے نے۔ دیکھو نا اے دلوں کام ہوندا ہے، ایک ہوندا ہے دلوں کرنا، ایک ہوندا ہے کہن تے کرنا۔ تو ساڈی اگر یہ عادت بن جائے کہ جناب اسی کام کرنا ہے تو دلوں کرنا ہے، یہ نہیں کہ اپنا اچھا کام کر لیا اور جب دوسرے نے کام کرنے کی واری آئی وہ گندا گندا کام کر کے جلدی جلدی ختم کر دیتا، نہیں، جس طرح بندہ اپنا کام کرے اچھے انداز کے نال اسی طرح دوسرے کا بھی کام کرے، اور یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ دوسرے کا کام اچھا کرے اور گھر کا کام غلط کر دے، اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ جو بھی کام کرنا ہے، ایک اللہ والے دا واقعہ آندا ہے کہ ایک موچی سی، ٹھیک ہے نا، وہ کام کرتا ہے جتیاں سیندا سی، تو جڑا بھی گاہک اندر کول آندا سی جتی سلائی کرنے واسطے تو وہ بڑے ہی دل لگی دے نال دلوں کام کردا سی اچھے طریقے دے نال۔ کسی نے پوچھ لیا کہ جناب تسی ہر ایک دا کام بہت اچھے انداز میں کر دو کی وجہ ہے؟ اس نے بڑا پیارا جواب دیتا، اس نے آکھیا دیکھو اس نبی دا کلمہ میں پڑھیا ہے، اسے نبی دا کلمہ یہ بھی پڑھدا ہے، یہ میرا مسلمان بھائی ہے، تو لہذا میں انہاں دا کام کرنا اچھے انداز میں، یہ سوچ ہونی چاہیے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ دشوار کام میں یا آسان کام میں تو وہ اگر بندہ تھوڑا تھوڑا کرے، بندے کا ذہن ہونا چاہیے کہ تھوڑا تھوڑا کام کرے گا نا، اگر کہے گا نا میں جناب 30 کلو آسانی کے نال بندہ وزن چک سکتا ہے، لیکن کبھی نہیں میں من چک لاں گا تو بعد منجے تے پی جائے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ بندہ وہ بہتر ہے کہ اتنا سامان اٹھاوے جتنا جس کے اندر آسانی ہوئے۔ اسی طرح بندہ دشوار کام میں وہ کہے کہ یار میرے کو نہیں ہوندا، اکثر لوگ جواب دے دیندے ہیں۔ دیکھو ساڈا کام ہے کوشش کرنا، بعد آسان کام معمولی کام بھی ہوندے نے اس کے اندر بندہ کوشش نہ کردا تو وہ کام وہ بھی نہیں ہوندے۔ ساڈا کام ہے کوشش کرنا، اگوں کام ہونا یا نہ ہونا یہ بعد چوں پتہ چلتا ہے بندے نوں، اور جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے بہتر ہی ہوتا ہے، لیکن یہ آ کہ انسان کا کام کوشش کرنا۔ اور اگر بندہ کام کرے اور خود زیادہ کام ہوئے تو پھر کسی کا سہارا بھی لے سکتا ہے، کسی نے نال ملا سکتا ہے، اور بندے کا یہ معیار ہونا چاہیے، ایک معیار ہوئے گا تو اگلا بندہ جہاں نا وہ سارے خود بخود آکھے لگے گا۔
ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਡਾਂਟਣ ਵਾਲੀ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਮਿਆਰ ਹੋਵੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਐਸੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ, ਆਪਣਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਆਖੇ ਲੱਗਣ। ਦੇਖੋ ਨਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਹਿਣਾ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਖੁਦ ਬ ਖੁਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬਾਅਦ ਬੱਚੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਆਖੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਾਰਾਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂ, ਠੀਕ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਸਖਤੀ ਕਰਾਂ, ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਣ ਔਰ ਆਪਣਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਖਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ ਵਾ, ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਮਝਾਉਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਮਿਆਰ ਹੈ, ਠੀਕ ਨਾ, ਬੰਦਾ ਮਿਆਰ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦੁਨੀਆ, ਬਲਕਿ ਜੋ ਵੀ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਆਉਣ ਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਇਹ ਕੰਮ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਜੋ ਔਰਤਾਂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਰਸਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂ ਬਿਖਰੀ ਪੜੀ ਹੈ, ਔਰਤ ਦੀ ਇਹ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਠਾ ਕੇ ਉਹ ਸਮੇਟਦੀ ਹੈ, ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਕੋਈ ਸ਼ੋਹਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਭਾਈ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬਾਪ, ਕੋਈ ਬੇਟਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀਆਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਔਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਹਿਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮੇਟ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਸ ਦੀ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਮਰਦ ਹਜ਼ਰਾਤ ਦੀ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ। तो इसका तरीकाकार यह आ कि समेटन लग्या, पहली गल है चीज़ पकड़न लग्या ये जहन के अंदर होना चाहिए कि फलां या मेरे भाई की है या मेरे बाप की या मेरे शोहर की है, ये चीज़ उसकी है, तो बंदा उस जगह रखे या तो उसको दस दे कि भी आ टिकाना है, तेरी चीज़ अगर ना मिले इस जगह पर ही होगी तुम पकड़ सकते हो, या जिते रखी है बंदा वाजे तौर पर रखे भी आ फलां चीज़ पेंसिल इतने या कापी इतने नज़र आ रही हो, छुपा के ना रखे। और बाद औकात ऐसा होंगे वो चीज़ रख के भुल जाते हैं और बाद चों आप भी दुश्वारी के अंदर मुबतला हो जाते हैं और जिसकी तो चीज़ होंगी है वह भी तंग होता है। ठीक हो जो दुरुस्त हो गलत काम ने उन्होंने तो बाद रहना। और बाद का जहन होंगे कि जनाब असी ये काम नहीं कर सकते, ये काम नहीं करना असी, ठीक है, बाद का जहन अच्छी भली नौकरी मिल रही होंगी है लेकिन वो उन्होंने जहन नहीं बनता काम करने का, बस फारग रहना उन्होंने जहन बनया है। लेकिन उन्होंने भी अर्ज है एक वाकया सुनाना वा कि एक बंदा सी बड़ा पढ़ा लिखा सी, वो बाहर चला गया जनाब तजारत वास्ते, काम करने वास्ते बाहर चला गया। तो तुहानूं पता है जो बाहर जाते हैं बाहर दूसरे ममालिक के अंदर जाते हैं वो बड़े बाद औकात दुश्वारी के अंदर अजमाइश के अंदर मुबतला हो जाते हैं। तो वह बंदा काफ़ी पढ़ा लिखा सी लेकिन ये आ कि उसको कोई काम ना मिला। उसने सोचा कि मैं इतना सफ़र करके आया, अपना इलाका छड़ के आया, तो इन्ना अखराजात भी बर्दाश्त किए ने, तकलीफा अजमाइश भी आई है, लेकिन एवं मैं वापस चला आया तो फायदा नुकसान ही नुकसान है। उसने की किया, उसने मजदूरी करना शुरू कर दी, जिसनों आम तौर पर असं कहने कि मजदूर जनाब आतावियाँ चुकते हैं। उसने वो मजदूरी करना शुरू कर दी, आस्ता आस्ता उसको तरक्की हुई, वो इतनी उसको तरक्की हुई कि वो कोठियां के ठेके लैन लग पाया, इतना उसको अहदा मिल गया। देखिए उस अगर वो कहता नहीं मैं मजदूरी नहीं करनी, मेरे कोई अच्छा काम मिलेगा फिर ही मैं कराँगा, अच्छी सैलरी होएगी फिर ही कराँगा, हो सकता उसको कोई भी काम हो बाल काम होंगे ने आराम आराम ना करना, तो काली नहीं करनी चाहिए। सियाने आने ने कि देर हो दुरुस्त हो जी ना, देर हो दुरुस्त हो, लेकिन यह कि बंदे राम राम नाल काम करना चाहिए। और बाद हजरात का जहन होंगे कि जो मैं अपने हत्थों के नाल काम करना वो ही मैनू पसंद ने, दूसरे के हत्थों के मैनू काम पसंद नहीं है। यकीनन देखो अपने हत्थों के नाल जिहड़ा बंदा काम करे वो जहन भी मानता है, दिल भी मुतमिन होंदा है कि ठीक है अच्छे काम ने, लेकिन औकात बंदा वो काम नहीं कर सकता तो अपने हत्थों के नाल तो सहारा ले लवे, इस भी कोई हरज नहीं। लेकिन यह कि किसी को अगर काम दसना है उसको चंगी तरह समझा दे, पूरी गल उन्होंने दसे, ये नहीं कि कचरा पकड़ो और रूढ़ी तो सट आओ, तो उसने की करना है कचरा फड़ना और घसीटता हो जाना अद्धा राह अद्धा रूढ़ी दे, इस तरह नहीं होना चाहिए। उसको चंगी तरह समझाना है कि भाई ये कचरा जोड़ा है ये राह च नाला उन्हें नहीं सटना, जी रूढ़ी जगह करके कितने कोई मुसलमान कोई भाई कोई घर वाला परेशान ना हो उस जगह पर कचरा फेंकना है। तो इस मुताबिक असी अगर काम करांगे तो इंशाअल्लाह साडी जिंदगी जी है खुशवार गुजरेगी और आसानियां होंदियां और अल्लाह ताला अमल करेंगे।